Альхамдулиллах, вассалату вассалам, аля расулиллах. Сегодня 4 июля 2017 год. Мы находимся в Азербайджане. Мы, мухаджиры, проживающие в Азербайджане, хотим поделиться с вами радостной вестью. Ассоциация Сол-Сабиль намеревается здесь провести обряд акики, жертвоприношения. Альхамдулиллах. Значит, мы сегодня закупили первую партию жертвенных животных, иншаллах. Будем распределять мясо жертвенных животных среди семей мухаджиров и семей сирот, проживающих здесь на территории Азербайджана. Вторую партию начинаем для забоя, иншаллах. Это третья партия наших баранов. Всего 75. Распределяем мясо животных по 3 килограмма на человека. В семье может быть 10 человек, может быть 5 человек. Альхамдулиллах, каждому человеку достанется по 3 килограмма мяса. Мы сейчас зачитаем список людей, которые совершают акику, иншаллах, на территории Азербайджана для распределения мяса жертвенных животных среди мухаджиров, здесь проживающих, иншаллах. Бисмилля. Мурада, дочь Ханифа, еще. Бисмилля. Мансур София. Наша работа идет, братья разделывают баранов. Альхамдулиллах. Люди потихоньку разносят свое мясо. Маша Аллах. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sol-Sabil organizacija ashhadaytin dol jihat wan haqashna o ustashdeya deyna haqiqata shu soqa dad yagna adaman shindian diqin wa qundi qacha sahan adam haqul watan tarwat sakhil hunacha yo'g'yur shi taqoid grad yo'g'yulush je ustash jiji kalak da taqwa qudirana shindiana جام آدم حقی کش سویج خز خدمت دی جیجی تقاچی تی مسانه قاچه خیچی دادیقی ات الله دیکس بیاقم بایشون تونه دق ساق نه مسال شو برکل با شون دال دیکس بیاقم باید شاین با سرچ ما بی شاین با بی الله دیل دو تون دق خلق کلشون دادی از راچق تاخینسن تون خوش بیسن سگا واسم شی بیسن حتی و سگیتور واس دال مغلا واقع چق دیلیم دال دیکس بیاقم بایشون دار ساعة دايل شو تايتنش سار حاشتون حدايد شو مسانا قطاع لاشانا مسانا دار ديك بيكم بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sol-Sabil أشليل ساعة كون حقه جونجي دا قبل دول شو دا ساعة دول دا شيء دا. آمين آمين. ووز دايل أشاد دار ديكن بيكم بقول شو. ووز دايل خزو. دير ريز خل سس بيسن دا كون هر دا ايتن شو دل شو دال ساق دول تاري دق غدين تار تكون دا الله شار ساق دويلر يا الله دق ساق دوهر جوم نسخيتي دال رزق سودا قوي سير الله شيا اخيت مت دال ايش ساق ولا رزق ما يدوي آمين. Sol-Sabil организации видео саق دوي Now at the pleasure. Отнял динчина. آمين آمين. ووز دايل. يا يوج ولا يوج تهم دوتري. ميسك ناخن أشغدرن. يدقدر. دال احتبال ديريس. آمين ديريس الله شو ووز دايل أسف. دال بيركتي دويلة.